अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वाली रिकॉर्डिंग सुन ली होगी आपने। और आज की जो हमारी क्लास है, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि ज़्यादा ऑलमोस्ट 10-11 के करीब हमने अहादीस कवर कर ली थी। बिकॉज़ वो छोटी थी तो इजीली मैनेज हो गई। आज मेरे माइंड में जो एक, जस्ट अ सेकेंड में ये स्क्रीन सेट कर लूँ। जो मेरे माइंड में टारगेट है वो ये है कि हम तकरीबन टू थर्ड, मैंने आपको बताया था कि मैंने 238 नंबर तक जो है वो बनाई हुई थी। और उसी को हम कंप्लीट करेंगे। 239 आई थिंक मेरे पास है लास्ट इसकी, तो उसी को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और स्टार्ट कर लेते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, हम 219 तक आई थिंक हमने कल की थी। नहीं सॉरी, 229 तक की थी हमने। अ, हाँ जी। और टू ये हमने कर ली थी। और 230, जस्ट लेट मी एक दफ़ा मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि मैं आपको कोई मिस तो नहीं कर रही। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, 229 तक हमने की थी और आज हम 230 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 230 नंबर अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए आप लोग। 230 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इनशाला कोई 9 हदीस हम आज करेंगे 239 तक। सो हमारे पास पहली जो हदीस है 230 नंबर हमारे पास आ रही है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो कि मुझे रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। लिहाजा रुकू में अपने मालिक और परवरदिगार की अजमत बयान करो और सजदे में दुआ मांगने की कोशिश करो। ये इस लायक है कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए। सही मुस्लिम की ये हदीस है। और इसकी रूलिंग हमें ऑलरेडी पता है। मैं आपको, जब भी हम ग्रुप में बात करते हैं तो हम यही एडवाइस करते हैं हमेशा कि सुजूद के अंदर जो है वो दुआ एक्सटेंड की जाए अपनी, है ज़्यादा से ज़्यादा सजदे के अंदर। क्योंकि एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुलाम है वो अपने आका के सबसे ज़्यादा करीब अपने सजदे की हालत में होता है। बिकॉज जो सजदे की हालत है वो कंप्लीट सबमिशन की है, जिसमें जो इंसान का सर है, क्योंकि हम ऑनर, या जो आप देखें कि जो ताज होता है वो सर पे पहना जाता है, जो किंग का ताज होता है, या इवन जो हमारे जो कल्चर है ईस्टर्न, उसके अंदर पगड़ी या इस टाइप की जो भी चीज़ है वो इज़्ज़त और ऑनर जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करती है, और वो भी सर पे पहनी जाती है। तो जब हम अपना सर जो है वो किसी ज़ात के आगे झुका देते हैं, यानी अल्लाह ताला के आगे झुका देते हैं, और अपना जो हाईएस्ट हमारा ऑनर वाली पोजीशन है, हेड है हमारा, वो जब हम ज़मीन पे रख देते हैं अल्लाह ताला के सामने, तो ये मैक्सिमम सबमिशन है। एक फिजिकल जो एग्जिस्टेंस है हमारी, इंसानी जो हमारा जिस्म है, उसके अंदर मैक्सिमम सबमिशन की फॉर्म सजदा है। और इसीलिए फिर जब हम तौहीद की डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर तौहीद जो इबादत है, यानी इबादत के अंदर तौहीद, जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत करने का हक है उस तरह किसी और की इबादत ना की जाए, वो काम किसी और के लिए ना किया जाए। और इसी तरह जो कब्रों को सजदा करते हैं या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको शिरक के का वो एलिमेंट है, वो मेजर शिरक के अंदर आता है। सो लिहाजा सजदा जो है वो उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस में, यानी एक हमें रेफरेंस में ये हदीस भी मिल गई, और एक और जो हदीस जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ वो यही है कि द क्लोजेस्ट द स्लेव इज टू हिज लॉर्ड इज इन प्रोस्ट्रेशन, यानी सजदे के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में साफ समझ आ रहा है कि क्या बात बताई जा रही है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नरेट कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझाई हमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया रुकू के अंदर और सुजूद के अंदर कुरान पाक पढ़ने से। तो बड़ा क्लियर एक इसमें हुक्म आ रहा है। लेकिन इसको हम 6 जो पॉइंट्स इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं वो क्या है। पहली चीज़ तो ये कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, अब माशाल्लाह हमें 5-6 महीने हो रहे हैं हदीस पढ़ते हुए, और ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की हदीस की पहली किताब है। जनरली सीरा बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होती है, रैंडम हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम की हमारी नज़रों से गुजरती रहती हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। लेकिन प्रॉपरली जो बुक है वो बहुत सारे लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम है। लेकिन 6 महीने में आपने ये सब ने ये बात नोट की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से अगर उम्मत को, या जो सहाबा कराम थे, ओबियसली सहाबा कराम के थ्रू हमें आगे ये चीज़ें पहुंची हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक चीज़ से एक जगह पर मना
کرتے تھے تو یا تو وہ اس کا سولوشن ضرور بتاتے تھے، یا اس کی لاجک بتاتے تھے، وزڈم اس کے پیچھے کیا ہے، یا کسی اور جگہ پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ آبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر رہے ہوتے تھے وہ اپنے دل سے یا اپنی زبان مطلب اپنے سوچ سے نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا تھا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تعلیمات میں تین ہمیں سیکشنز جو ہے وہ پرائمریلی موٹے موٹے اگر میں بات کروں تو نظر آتے ہیں، جس میں ایک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز منع کرتے تھے تو وہ اس کی وزڈم بتا دیتے تھے، اور یہی قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو آرڈرز دیے ہیں اس کے ساتھ اس کی وزڈم بتا دی ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، جو ایک طریقہ تھا ان کا دعویٰ کا یا لوگوں کو دین کے بارے میں پڑھانے کا، اس کے اندر سیکنڈ جو چیز تھی وہ یہ کہ وہ جب کسی چیز سے منع کرتے تھے تو وہ اس کا سولوشن بتا دیتے تھے، یعنی یہ چیز اگر نہیں کرنی تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اور تھرڈ جو ان کی ایک عادت تھی وہ یہ تھی کہ وہ اگر کسی چیز سے منع کرتے تھے تو اس چیز کے بجائے کسی اور جگہ پہ، یعنی اگر اے پوائنٹ پہ وہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو بی یا سی پوائنٹ پہ وہ کہیں نہ کہیں دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے لینینسی اور اس کے اندر نرمی دے دیتے تھے تاکہ بیلنس ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ہر چیز کے اندر یہ لوگوں کو اوبیسلی جب کوئی اسلام میں نیا نیا انٹر ہوتا ہے تو آپ اس کو سارے جو اسلام کی رولنگز ہیں وہ ایک دن میں نہیں سمجھا دیتے، اس کو سلو اینڈ اسٹڈی چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور دین میں جو اگر آپ کوئی پروہیبیشنز بتا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی آسانیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس ہمیں حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا ہے قرآن پاک پڑھنے سے، تو ساتھ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ سمجھیں کہ اس میں وہ جو ایک چیز کی پروہیبیشن تھی اس کے ساتھ ہی لینینسی یا اس کا سولوشن کہہ لیں آپ، یا اس کے اندر جو ایک بیسٹ دوسرا آلٹرنیٹ ہے وہ بتا دیا کہ سجدے کے اندر دعا کرنا، یہ ایک خوشخبری ٹائپ بتا دی کہ ایک طرف جہاں پر پروہیبیشن آپ بتا رہے ہیں وہاں پر دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڈ نیوز ہمیں بتا دی کہ سجدے کے اندر دعا مانگو کیونکہ بہت چانس ہے کہ سجدے کے اندر دعا قبول ہو جائے گی۔ سو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں obviously پتہ چل رہا ہے کہ اٹ از forbidden ٹو ریسائٹ قرآن، یعنی قرآن جو ہے وہ رکوع کے اندر، رکوع میں obviously جو اذکار بتائے گئے ہیں وہی پڑھے جائیں گے، سجود میں جو اذکار بتائے ہیں وہی پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت رکوع اور سجود کے اندر، یعنی رکوع کے اندر اگر کوئی کہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں یا میں سورہ اخلاص پڑھ لوں، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے اور نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح سجود کے اندر اگر کوئی سورت پڑھنے بیٹھ جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سیکنڈ رولنگ ہے۔ تھرڈ رولنگ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم آتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو وہ حکم ایز اٹ از امت پر بھی آگے لاگو ہوتا ہے انٹل انلیس کہ کوئی اور ہمیں حدیث یا کوئی اور ایویڈنس ملے جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو حکم تھا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ادروائز جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں یا قرآن کے اندر آتا ہے کہ اے نبی یہ اس طرح کر لیجئے یا لوگوں کو کہہ دیجئے، تو وہ آٹومیٹکلی حکم جو ہے وہ امت پہ لاگو ہو جاتا ہے، یعنی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، وہ امت پہ بھی لگتا ہے انٹل انلیس کہ ہمارے پاس قرآن کے اندر ہی کوئی اور ایویڈنس آ جائے کہ یہ آیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یا حدیث کے اندر ہمیں کوئی اور ایویڈنس مل جائے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے پرمیسیبل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف پرمیسیبل تھی۔ جیسے اس کی سب سے کامن اگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، تو جو وہ آرڈر تھا یعنی شادیوں کی پرمسیبلٹی کا 4 سے زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن امت کے جو مرد ہیں ان کے لیے یہ اسپیسیفائی ہو گیا قرآن کے اندر کہ امت کے جو مرد ہیں وہ اس 4+ میرج میں ایک ٹائم پہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے جو 4 ہے وہ ایک ٹائم پہ 4 کی لمٹ ہے، اور اس کے اوپر پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات ہو جاتی ہے۔ سو لہٰذا اس سے تھرڈ پوائنٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آئے گا وہ آٹومیٹیکلی امت پہ لگ جائے گا انٹل انلیس ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہو کہ یہ صرف پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر حکم تھا اور ہمارے اوپر نہیں لگتا۔ فورتھ رولنگ ہمیں اس میں یہ ملتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے رکوع میں یا سجود میں، وہ اس کی نماز انویلڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ حرام ہے ریسائٹ کرنا۔ لیکن اب اس کے اندر امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ بہت ساری قرآن کے اندر دعائیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، جو پچھلے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی ربنا والی بہت ساری دعائیں ہیں قرآن کے اندر۔ سو یہ جو دعائیں ہیں یہ اگر کوئی ریسائٹ کرنا چاہتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح کی جو دعائیں ہیں اگر وہ کوئی اپنے سجدے میں فار دا سیک آف دعا، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، تو وہ جائز ہے، وہ سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ قرآن کی ریسائٹیشن نہیں کاؤنٹ ہوگی کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی نہیں ہے، وہ بیسیکلی ربنا آتنا فی الدنیا یا ربنا ظلمنا انفسنا جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنا چاہ رہا ہے جو اس کے دل میں ہے، جو خواہش ہے وہ ایک دعا کی صورت میں وہ مانگ رہا ہے۔ اور آبویسلی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں سب کانٹیننٹ میں اسپیشلی، یا جن کی فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہے، ہم لوگوں کو بہت ساری دعائیں
بہت سارے جو چیز ہم مانگنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ عربک میں کہنی نہیں آتی. سو لہٰذا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں یاد ہیں تو یہ بالکل سجود میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے والی رولنگ نہیں لیں گی، یعنی اس سے صلاح انویلڈ نہیں ہوگی. ایسی دعائیں آپ ربنا والی اور جو بھی قرآن کے اندر پروفٹس کی دعائیں دی ہوئی ہیں یا بہت ساری اور دعائیں موجود ہیں تو وہ ہم سجدے میں مانگ سکتے ہیں. ففتھ پوائنٹ ہمیں اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ obviously جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ میں ہمیشہ آپ کو حدیث جو ریفر کرتی ہوں وہ یہی کرتی ہوں کہ کیونکہ قربت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بہترین سجدے کی حالت میں، سو لہٰذا سجدے کی حالت میں دعا کریں. یعنی جب بھی ہم کبھی، بہت سارے لوگ کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کا بیبی ڈلیور ہونے والا ہے، کسی کے گھر میں چوری ہوگی خدا نخواستہ، بہت سارے مسئلے ہیں، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہے، اس قسم کی، تو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کیونکہ ایک جنرلی سب کانٹیننٹ کے اندر لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں اور وہ وظیفہ ہم کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نے اپنے بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ مجھے وظیفے کرنے کا بہت شوق تھا، اور مارکیٹ میں بہترین موٹی موٹی کتابیں اویلیبل ہیں جس میں پتہ نہیں کہاں سے، اب میں اسپیشلی جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو دین کی نالج ہوتی ہے پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وظیفے ان کو الہام ہوا تھا، یہ کہاں سے آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو اتھینٹک حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں تو یہ وظائف نہیں ملتے. لیکن لٹرلی آپ اگر مارکیٹ میں اسلامک سینٹر یا اسلامک جو بک سٹورز ہوتے ہیں یا ایون نارمل بک سٹورز میں بھی اسلامک سیکشن میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو وظائف کے بہت بہترین موٹی کتابیں آپ کو ملیں گی. پتلے پتلے لیفلیٹس بھی ہوں گے جیسے کتابچہ کہتے ہیں جس کو، اور بڑی کتابیں بھی ملیں گی. اور ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے وظائف دیے جاتے ہیں، یعنی اس میں ایون اس لیول تک کے وظائف دیے ہوتے ہیں کہ بچہ گورا کرنے کے وظیفہ. سو آئی جسٹ ونڈر کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو پہلے تو نہیں سمجھ آتی تھی لیکن جب پڑھا تو پھر سمجھ آئی کہ یہ خود ساختہ سیلف کریٹڈ وظائف ہوتے ہیں اور یہ ایکچولی بدعت کی فارم میں آتے ہیں. سو ہمیں اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے کسی قسم کا تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کے اندر جو ہماری فجر ظہر عصر مغرب ہے عشاء، اس کے سجود کے اندر اپنی تسبیح بیان کریں، سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنی دعا پیش کریں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیونکہ اس حدیث میں بھی ہمیں یہ پروف مل جاتا ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ سجدے کے اندر دعا قبول ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو دعا کے قبولیت کی مختلف اوقات ہیں، بارش کے وقت ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہے، اس طرح کی جو ہم نے ڈسکس کی تھی، تو اس میں سے ایک جو وقت ہے وہ سجود کا ٹائم ہے. اب اس کے اندر کہیں پر بھی ہمیں اسپیسیفیکیشن نہیں ملتی کہ یہ والنٹری صلاح یعنی نفلی یا سنتوں کی نمازوں کی سجود ہیں یا فرض نمازوں کے سجود ہیں. لہٰذا اس میں کیونکہ ہمیں کہیں پر ایسی حدیث کوئی اسپیسیفائی کرنے والی نہیں ملتی، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ نفلی نمازوں میں کریں، کچھ کہتے ہیں کہ سب میں کر سکتے ہیں، اور زیادہ جو اس میں اتھینٹک اوپینین ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ کہنے کا کسی حدیث سے یا کہیں کسی صحابی کے کال سے کہ یہ سنتوں کی نمازوں میں دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم سب کو یہ بات آج سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی خدا نخواستہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی چیز مسئلہ پھنس گیا ہے، کوئی آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہے، رشتے کی چیز ہے، کوئی بھی اس قسم کی چیز ہے، سمپل آپ یہ کریں کہ آئیڈیلی جو آپ کی نمازیں، جو 5 نمازیں ہم ہر بندہ ہی پڑھ رہا ہوتا ہے جو اس وقت کلاس میں بیٹھا ہے الحمدللہ، سو اس کے سجود میں مانگیں. اور اگر آپ کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرا بڑا فیوریٹ ہے، اور جب میں کسی اپنی فرینڈ یا کسی بہن بھائی کو یا کسی جاننے والے کو مشکل میں دیکھتی ہوں اور وہ میرے سے مشورہ کرتا ہے تو میں اس کو بہترین، جو مجھے ایسے لگتا ہے جو میرا آزمایا ہوا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز. تہجد کی جو نماز ہے اس کے اندر آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے لوئسٹ ہیون پہ آ کے، یعنی آسمان پہ آ کے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، جس کو معافی چاہیے ہے، جس کو کوئی چیز چاہیے اور میں اس کو دوں. تو آپ یہ امیجن کریں کہ جو کنگ آف کنگز ہے، دا الٹیمیٹ کنگ، دا الٹیمیٹ باس، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ چاہیے. اور ہمیں کیونکہ اتنی مطلب اگر آپ پریشان ہیں، کسی کا کوئی ٹینشن ہے، اس کو واقعی میں اگر کوئی چیز چاہیے اور وہ اس ٹائم پہ اٹھ کے تہجد میں نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے سجدے میں نہیں مانگ رہا، اس کا مطلب ہے اس کو وہ چیز نہیں چاہیے. یعنی وہ مسئلہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بیسیکلی وہ اپنے آپ سے کہ اس کے لیے وہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جینونلی جن لوگوں کے لیے مسئلے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھلے بے شک 2 نفل ہی پڑھیں لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں. اور تہجد کے سجدے کے اندر جو دعا ہے وہ آپ سمجھیں کہ سیدھی آسمان پہ جاتی ہے، انٹل انلیس کہ آٹومیٹکلی آپ نے ایک مائنڈ میں یہ بھی چیز رکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی کا نقصان مانگ رہے ہیں، کوئی حرام چیز مانگ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بہت چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ چیز بہت چھوٹی ہے یا وہ آپ کے لیے نقصان دہ. ان دیٹ کیس اللہ تعالیٰ یا تو اس چیز سے بہتر آپ کو چیز دے دیتا ہے، یا وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا ہے، اس چیز کو آپ کو مل جاتی ہے بٹ تھوڑے ڈیلے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ اس
جو آپ کی دعا ہے اس کو آپ کی آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، کیونکہ آخرت میں جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی وہ ان دا فارم آف نیکیاں جو ہے وہ ہمارے پاس نامہ اعمال میں جمع کر دی جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی، روحانی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، فائنینشیل مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، آپ کی اولاد کا مسئلہ ہے، آپ کے ساس سسر کا مسئلہ ہے، ان لاز کا مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر سے محبت کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی، آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور تہجد کے سجدے میں دعا مانگیں، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اگر آپ کے حق میں بہتری ہے، اگر نہیں بہتری تو پھر اس چیز پہ بھی توکل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے، العلیم اور الحکیم، دا موسٹ وائسس اینڈ دا موسٹ نالجبل ہے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ پوائنٹ ضرور آپ یاد رکھیں۔ پلس یہ کہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو آپ کو عربک میں آتی ہیں، جو دعائیں ہیں بیسیکلی، وہ آپ سجود میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آبویسلی ہمارے پاس میجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ قرآن کی دعائیں یاد نہیں ہیں یا قرآن کی آیات یاد نہیں ہیں، اور وہ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان دیٹ کیس تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کا، لیکن ان دیٹ کیس اٹ از پرمیسیبل۔ جو موسٹ اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں، آپ اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ کی زبان ہے، انڈیا میں جو زبانیں ہیں جو بھی آپ بولتے ہیں، عربک کے علاوہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ منع کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی اپنی زبان ہے وہ اوبیسلی نماز کا حصہ نہیں ہے، تو اس سے نماز انویلڈ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انہی احادیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اسلام ہے یا جو میرٹس یا فائدے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے تھے، وہ صرف عربی لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اور ان کی زندگی میں بھی اسلام پھیلنے لگ گیا تھا، اور عربک پیننسولا جو ہے، جو عربک یہ جو عرب کا جو ایریا ہے مڈل ایسٹ، اس سے باہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اور اسپیشلی خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے زمانے میں تو یہ پرشیا اور روم اور یہ سب فتح ہو گیا تھا، تو یہاں والے لوگ عربک نہیں بولتے تھے۔ سو یہ چیز سوچنا کہ یہ جو فائدہ ہے دعا سجدے میں مانگنے والا، یہ صرف عربی لوگوں کے لیے، یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی رنگ اور نسل سے اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں، تعلق ہو ان کا، وہ سب کے لیے۔ تو جو فائدہ عربیوں کے لیے ہے، ایگزیکٹلی وہی فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں میں، اور جو ثواب ہے یا جو میرٹس ہیں جن جن عبادات کے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہم سب کے لیے رکھے ہیں۔ سو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا پروف نہیں ملتا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی دعا جو ہے وہ آپ نے سجدے میں صرف عربک میں مانگنی ہے۔ سو آپ اپنی لینگویج میں مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ دعا عربی میں آتی ہے تو پھر آپ نے عربی میں مانگنی ہے، پھر آپ نے اردو میں یا اپنی زبان میں نہیں مانگنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 پوائنٹ ہو گیا۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، اور اس کے اوپر ہمیں یہ جو آپ کے میں نے ابھی بات کی ہے اپنی لینگویج میں زبان میں دعا مانگنے کی بات، یہ ابن تیمیہ بھی کا بھی فتویٰ اس میں موجود ہے، شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، شیخ عثیمین کا فتویٰ موجود ہے، اور البانی جو ہیں، یہ سارے بڑے فیمس اسکالرز ہیں، اور ان کے فتاویٰ موجود ہیں اس بارے میں، اس چیز کو سپورٹ کرنے میں کہ آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، بیکاز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز بتائی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف عربیوں کے لیے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے دنیا کے، اور وہ تا قیامت آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے تھے، ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ ہماری حدیث الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر 231 کے اوپر۔ اچھا جی، 231 نمبر حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ تو پاک ہے اللہ، اے ہمارے پروردگار اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پاکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص، کسی بھی قسم کی جو کم ہونے والی چیز ہے، جو ڈیفیکٹ آپ کہہ لیں، اس سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، ہر جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور پھر ساتھ میں اینڈ میں وہ کہتے تھے کہ مجھے بخش دے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا رہی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی، جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ جب نازل ہوئی تھی، اور اس کا پھر جو پرانے بڑے صحابہ تھے ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اور جو ان کا ٹاسک ہے، جو پرپس ہے دین پھیلانے کا، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ان کی لائف اب اینڈ
کی طرف آ رہی ہے. سو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت نازل ہو گئی تھی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا ہے یہ ریگولرلی پڑھنا شروع کر دی تھی. کیونکہ اس میں اگر ہم اذا جاء نصر اللہ والفتح والی جو صورت ہے اس کی اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو فصلی لربک ونہر ان سوری نہیں میں آپ کو انا تو انا مکس کر گئی ہوں. اس کے اندر بیسیکلی اینڈ میں تھا کہ آپ اپنے رب کی مغفرت اور جو تعریف بیان کریں اور اس کی مغفرت حاصل کریں اس سے. سو دا پوائنٹ از دس کہ جب یہ نازل ہو گئی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اب لائف ختم ہونے لگ گئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو اس لائن میں ہمیں بات آخری سمجھ آ رہی کہ اے اللہ مجھے بخش دے, یہ پڑھا کرتے تھے. اچھا, اب اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیے تھے اس لیے وہ بخشش مانگ رہے ہیں, یا جو سورہ نصر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ بس آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور اس سے آپ مغفرت طلب کریں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سنس کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. سو استغفار کا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ forgive می, اور ویسے بھی ہمیں مختلف حدیث پتہ ہیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے دن میں. تو یہ جو استغفار ہے یہ بیسیکلی ان چیزوں کے لیے ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جو باقی انبیاء بھی کرتے تھے, کہ جو اجتہادی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں حق کے راستے میں. یعنی فار ایگزامپل جیسے جب بدر کے صحابہ جب آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوری بدر کے جو پرزنرز آئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرزنرز کو پھر بعد میں رینسم لے کے چھوڑ دیا تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ان کو جو پرزنرز ہیں بدر کے ان کو قیدی جو تھے ان کو یہاں پر مار دینا چاہیے, ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا اور پھر انہوں نے بھیج دیا رینسم لے کے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کریکٹ کیا تھا کہ یہاں پر یہ بہتر تھا کہ آپ ان کو واپس نہ بھیجتے. تو اس طرح کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں اس کے اوپر بیسیکلی معافی مانگنے والی چیز ہے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انبیاء کرام کوئی گناہ گار ہوتے تھے یا ان سے کوئی گناہ ہوتے تھے جس کے مسئلے میں یہ مغفرت طلب کرتے تھے. سو بیسیکلی یہ جو دعا ہے یہ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ اپنے رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے, تو یہ ایز این آلٹرنیٹ دعا پڑھی جا سکتی ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے آلٹرنیٹ میں. یعنی آگے جو ہم کچھ ایک دو دعائیں پڑھیں گے وہ آلٹرنیٹ دعائیں ہیں, یعنی آپشنز ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو حسن المسلم ہے یا مختلف جو اذکار کی ہمارے پاس کتابیں ہیں اس کے اندر ہمیں جب ہم کھولتے ہیں نماز کا سیکشن تو اس میں نماز کی ہمیں ڈفرینٹ اوپننگ جو دعائیں ہیں وہ بھی ملتی ہیں ثنا والی. اس کے علاوہ ہمیں جو رکوع کے اذکار ہیں یعنی اس میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں. سجود کے اذکار میں آپشنز کیا ہیں, پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کی آپشنز کیا ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ دعائیں آپ کو الٹرنیٹ یہاں پر حدیث کے اندر ملیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر الٹرنیٹلی یہ کہتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہو گیا. سو یہ سورہ نصر کے بعد بیسیکلی جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ٹائم کم ہے, اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا جو ہے وہ ریگولرلی پڑھتے تھے. اور یہ ہم رکوع یا سجود کے اندر اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اس کو آلٹر کر سکتے ہیں, کبھی وہ والی پڑھ لیں جو ہمیں ریگولر یاد ہیں, کبھی یہ والی پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اچھا مجھے سوری اس وقت وہ سورہ میں اس کو لیکچر کے بیچ میں سورہ نصر اور سورہ جو کوثر اس کو مکس کر گئی تھی. تو فصلی لرب جو آپ کا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں, یہ والی بات ہو رہی تھی. تو یہ جو جب نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کر دی تھی. تو وہ میں آپ کو آخری آیت میرے دماغ میں ایک دم سے نہیں آ رہی تھی, میں آپ کو سورہ کوثر کی میں نے آیت بول دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ نصر کی آیت تھی آخری, جس کے بعد پھر یہ والی چیز پڑھنی شروع کی تھی. 232 نمبر آ جائیں حدیث پہ. 232 نمبر حدیث ہماری تھوڑی سی لمبی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں تکبیروں کا بیان. تکبیریں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر جو نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اس کا بیان ہے یہ. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں اس کے, اور وہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ پہلی ہو گئی آپ کی تکبیر تحریمہ ہو گئی جو کہ سٹارٹنگ اور پلر ہے اور سٹارٹنگ تکبیر ہے. پھر جب رکوع کے لیے جاتے تو اس وقت اللہ اکبر کہتے, پھر رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے, اور پھر جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو ربنا ولک الحمد کہتے. پھر سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہہ کر سجدے کے لیے جھکتے, پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے, پھر سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے. پھر ساری نماز اسی طرح
करते जाते थे। फिर जब दूसरी रकात की तकमील के बाद तशहुद पढ़कर उठते तो भी अल्लाह अकबर कहते थे। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो अगर आप इसको तसल्ली से सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो ये एग्जैक्टली वही है जो हम नमाज के अंदर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि अक्सर जो यंगस्टर्स हैं या जो नई नई नमाज सीखते सीखते हैं वो मिस कर देते हैं, कि जो जब आप रुकू से खड़े होते हैं तो उस टाइम पे यूजुअली जो है वो ये सारी मूवमेंट्स के अंदर आप तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन जब रुकू से सीधे हो रहे होते हैं उस वक्त आप अल्लाह अकबर नहीं पढ़ते, उस वक्त आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे होते हैं। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपने। अच्छा, अब इसकी रूलिंग क्या है? पहली रूलिंग जो है वो हमारे पास मिलती है, फिकी जो रूलिंग्स हैं वो ये कि तकबीर तहरीमा हमने बात की थी कि पिलर है सलाह का इंपॉर्टेंट, और उसके बगैर नमाज इनवैलिड है, क्योंकि तकबीर तहरीमा से ही तो नमाज स्टार्ट हो रही है और तस्लीम यानी सलाम पे ख़त्म हो रही है। जो हमने सलाह की शरई डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर यही डेफिनेशन थी कि तकबीर तहरीमा से स्टार्ट होगी और तस्लीम पे यानी सलाम पे ख़त्म होगी। सो ये जो आपकी स्टार्टिंग तकबीर है ये पिलर है, लेकिन जो बाकी तकबीर्स हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं, वो वाजिब हैं, वो पिलर्स नहीं है। यानी जो तकबीर तहरीमा के अलावा बाकी जितनी अल्लाह अकबर आपके आएंगे वो ऑब्लिगेटरी हैं। और ऑब्लिगेटरी का हुक्म आपको याद होगा, शुरू की स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जानबूझ के मिस करता है तो उसकी सलाह इनवैलिड है, बट अगर किसी से भूल चूक में मिस हो जाए तो फिर सुजूद सहव जो है वो जो फॉरगेटफुलनेस का सजदा होता है वो करके इसको मेकअप किया जा सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि जो तकबीर हैं, जितनी भी हम ये बात करें तकबीर तहरीमा को साइड पे रख दें, बाकी तकबीरों की अगर हम बात करें तो ये तकबीराते इंतकाल कहलाती हैं। यानी शिफ्टिंग, जब आप एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये ट्रांजिशन के अंदर तकबीरें कही जाती हैं। यानी जैसे आप क़याम में खड़े हैं, आप क़याम से जब आप रुकू में जाने लगेंगे तो आप क़याम इटसेल्फ एक पिलर है और रुकू एक पिलर है, तो क़याम से जब रुकू में जाने लगेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए आपने मूवमेंट के दौरान ये तकबीर कहनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि ये जो आपकी तकबीर है ये मूवमेंट के बीच में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अभी खड़े हुए हैं और अभी आप रुकू के लिए झुकना है शुरू ही नहीं हुआ है और आपने पहले ही अल्लाह अकबर कह दी, या आपने पूरा झुक के रुकू में पहुंच गए और फिर अल्लाह अकबर कहा। यानी ये जो आपका अल्लाह अकबर है ये ड्यूरिंग ट्रांजिशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने खड़े खड़े अल्लाह अकबर कह दिया और झुकना बाद में शुरू किया या रुकू में पहुंच के अल्लाह अकबर कहा, तो ये आपकी बेसिकली जो बीच का एरिया है वो वैकेंट रह जाएगा। यानी आपकी तकबीर प्रोनाउंस नहीं होगी, क्योंकि ये तकबीर इंतकाल है। इंतकाल का मतलब है शिफ्ट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो ये ट्रांसफर, ड्यूरिंग ट्रांसफर आपने मूवमेंट के वक्त पढ़नी है। नंबर फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो वैसे हमने तकबीरात पढ़ी उसके बाद जो थर्ड रका है, क्योंकि जब फर्स्ट तशहुद हम जो दो रकात के बाद बैठते हैं और अतहियात पढ़ते हैं, उसमें फिर जब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या ये जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम जब खड़े होते हैं तो आपने अल्लाह अकबर फिर पढ़ना है। ठीक है? सो ये आपकी एक्स्ट्रा तकबीर है जो कि नॉर्मली तकबीरों के अलावा है, कि जब आप खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम सजदे से उठते हुए तकबीर पढ़ते हैं, लेकिन जो थर्ड रका है इसकी एक एक्स्ट्रा है। और हमने रफ़ा दैन वाली हदीस के अंदर पढ़ा था कि इस वाली में एक्स्ट्रा आपने रफ़ा दैन वाले हाथ भी उठाने हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो मैंने आपको भी बता दिया, ये याद रखने वाला इसलिए क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, और क्योंकि इतनी ज़्यादा हर मोमेंट में अल्लाह अकबर पढ़ने की आदत होती है कि जब रुकू से सीधे खड़े होने लगते हैं उस वक्त भी अल्लाह अकबर कह के खड़े होते हैं और फिर बाद में समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं। तो ये आपने ट्रांजिशन के अंदर जब रुकू से आप उठ रहे हैं, सीधा खड़े हो रहे हैं टुवर्ड्स क़याम, दोबारा बैक बैक टू योर स्टैंडिंग पोजीशन जा रहे हैं, तब आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है। और जब आप खड़े हो जाएंगे फिर रब्बना व लकल हम्द। अच्छा, फिफ्थ के बाद इसमें सिक्स जो होगी वो ये है कि अगर चार रकात आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सुन्नत पढ़ रहे हैं या फ़र्ज पढ़ रहे हैं, तो चार रकात जो नमाज है उसमें तकबीर तहरीमा के अलावा 21 तकबीरें आपकी आएंगी टोटल। और 21 किस तरह हैं कि हर रकात के अंदर 5 तकबीरें होती हैं और जो एक एक्स्ट्रा है यानी 5 4 20 होगा, और जो एक एक्स्ट्रा तकबीर है वो कौन सी है? वो है जो आप थर्ड रकात के लिए जब खड़े होते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। ठीक है? तो हमारी पांच तकबीरें कैसे होंगी एक रकात के अंदर? एक रकात में आपकी 5 तकबीरें ऐसे होंगी कि जब आप क़याम से जाएंगे रुकू के अंदर तो पहली तकबीर होगी। ठीक है? फिर हमने ये बात की कि रुकू से जब आप वापस खड़े हो रहे हैं तो आप तकबीर नहीं पढ़ेंगे, आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं। उसके बाद रब्बना व लकल हम्द कह के जब आप सजदे में जाने लगेंगे तो एक तकबीर होगी। ठीक है? फिर सजदे से उठेंगे तो थर्ड तकबीर होगी। फिर जब आपने दो सजदों के बीच में रब्बे ग़फ़िरली पढ़ा या जो भी अभी हम आगे दुआएं देखेंगे वो पढ़ेंगे, जब आप दोबारा सजदे में जाने लगेंगे तो फिर आप अल्लाह अकबर करेंगे तो ये फोर्थ तकबीर होगी। और जब आप दूसरे सजदे से उठेंगे तो ये फिफ्थ तकबीर होगी। तो बेसिकली हर रकात के अंदर 5 अल्लाह अकबर आप कहते हैं, तकबीरें कहते हैं। और जो थर्ड रका है उसके लिए जब आप खड़े होते हैं तो एक एक्स्ट्रा होती है, तो ये 21 तकबीरें आपकी चार रकात के अंदर होती हैं और ये ऑब्लिगेटरी हैं। अगर इसमें से कोई मिस होगी आपसे या आपने ज़्यादा पढ़ ली
چاہے کم پڑھ لی چاہے زیادہ پڑھی، دونوں کیس میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجود سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہماری حدیث ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم 233 نمبر پہ. یہ آسان سی حدیث تھی. اس میں obviously کیونکہ تھوڑا ٹیکس زیادہ تھا، لیکن کیونکہ آلریڈی ہم جب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. 233 جو ہے وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اوپر اٹھاتے تو، اب یہ دعا انہوں نے بتا دی ہے، اللہم ربنا لک الحمد، یہ پوری دعا ہے جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں. یعنی اے اللہ ہمارے آقا اور پروردگار، تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، اتنی تعریف جس سے آسمان اور زمین بھر جائے اور اس کے بعد ہر وہ چیز بھر جائے جسے تو چاہے. اے بزرگی اور تعریف کے مالک، تو اس کا زیادہ مستحق ہے جو کچھ بندہ کہے، اور سبھی تیرے بندے ہیں. اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو ہی نہ دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور کسی کو اس کی بزرگی اور بخت آپ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، یعنی اتھینٹک حدیث ہے. تو یہ سمع اللہ لمن حمیدہ جب آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کچھ آپ کو نئی دعائیں اس کے اندر پتہ چلیں گی جو کہ ہم حسن المسلم میں دیکھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھ کے یا رکوع کے دوران یا سجدے کے دوران یہ آلٹرنیٹیو اذکار ہیں جو کہے جا سکتے ہیں. سو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو یہ جب سر اٹھاتے تھے تو پھر یہ پڑھتے تھے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اگر کسی کو کچھ نہ دینا چاہیں تو کوئی اس کو لے نہیں سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز نہ دینے کا ارادہ کر لیا اور آپ کے لیے وہ نہیں لکھی تو آپ جو مرضی کر لیں، دنیا کے کسی بھی کنگ یا کسی کو لے آئیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. سو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا کر رہے ہیں اور جو پروفٹس جب اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے قسمت کے اوپر. اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ تم ان کو ایڈوائس کی تھی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو یا آخری نبی کی بیٹی ہو تو تم جنت میں چلی جاؤ گی، بیکاز میری بیٹی ہونا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور واحد ان کی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڈ ڈیڈز ہیں، جو ان کی نیکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے تھرو ہی وہ جنت میں جا سکتی ہیں. اور اگر ایسا ہوتا یعنی نبیوں کا کنٹرول ہوتا یا نبی کسی کا مشکل کشا ہو سکتا یا نبی کسی کی مرادیں پوری کر سکتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ طوفان نوح میں مر گیا تھا اور وہ ایمان بھی نہیں لایا تھا. سو اگر ایسا ہوتا تو نبی اپنی ہی اولادوں کو سب سے نیک بنا دیتے. اسی طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کی وائف تھیں وہ بھی، انہوں نے بھی مطلب وہ ٹریٹر تھیں، انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور وہ نہیں ایمان لائی تھیں. ان کا بیٹا بھی اسی طرح تھا اور وہ طوفان نوح میں دونوں مارے گئے تھے. اسی طرح حضرت جو فاطمہ والی میں نے آپ کو اگزامپل بتا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کو اینڈ ٹائم تک، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ڈیتھ بیڈ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے. اور حالانکہ ابو طالب کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریئل پروفٹ ہیں، ان کی جو ایک جو ٹروتھ تھا وہ بڑا کلیئرلی ابو طالب کو پتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر باقی جو ان کے ابو لہب ٹائپ جو کافر بھائی تھے، اور ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا، اور یہ سارے جو ان کے قبیلے کے باقی لوگ تھے جو کافر تھے، انہوں نے ان کو بڑا پریشرائز کیا اور اس پریشر کے اندر ان کی جان نکل گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ شہادہ کہہ دیں تاکہ یہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچ جائیں. سو لہٰذا اس ساری دعا سے ایک جو امپورٹنٹ ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جو انبیاء کرام ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو شرک کے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جیسے کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا اعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، اور ان کو وہ ایک طرح سے پوجنے لگ گئے اور اتنی پوائنٹ پہ لے گئے اپنی محبت جو ہے اس کے اندر، اتنا انہوں نے غلف کہتے ہیں آئی تھنک اس کو، غلو یا اس طرح کہ آبسیشن ہو گئی. سو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی کچھ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کی مشکل کشا ہیں، وہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کو پکارتے ہیں. پھر اگین جو شیعہ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یا علی تک چلے جاتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. تو یہ ساری دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کے میسنجرز تھے، لیکن تھے انسان. وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، اپنا ٹریڈ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ان کی وائفس تھیں، ان کے بچے تھے. سو لہٰذا ان کا یہ ڈیوائن جو قسمت ہے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے اندر ان کی کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی انٹیک نہیں تھی.
یا उसके अंदर कोई लेना देना नहीं था। और प्लस ये कि अब वो सारे अंबिया कराम जो इंतकाल ऑब्वियसली कर चुके हैं सारे, सो वो किसी भी इंसान के लिए जो इस वक्त दुनिया में, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सो जाके कब्रों पे मांगना, अंबिया कराम की कब्रों पे जाके मांगना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके मांगना, उनको आवाज़ देना कि वो मुश्किल कुशाएं हैं। और हम बहुत सारी नातें भी ऐसी सुनते हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट में लिखी जाती हैं जिसमें शिर्क का एलिमेंट शदीद पाया जाता है। तो इन दुआओं से हमें ये समझ आती है कि अंबिया कराम मासूम थे, और अंबिया कराम ने ना कभी ऐसी कोई क्लेम्स किए हैं कि हम मुश्किल कुशा हैं या हम लोगों की मरने के बाद भी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने कभी ऐसे क्लेम्स नहीं किए। ऑल्दो कि ऑब्वियसली जब वो ज़िंदा थे तो उनको मिरेकल्स दिए गए थे, और वो हर नबी को दिए जाते हैं। लेकिन अब उस टाइम पे भी ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांग रहे थे, और अब जबकि वो नहीं है, अपनी कब्र में हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उनको आवाज़ देंगे या हम उनकी कब्र पे जाके दुआएं करेंगे और उनको सिफारिश करने के लिए कहेंगे तो वो हमारी सिफारिश कर सकते हैं। सिफारिश जो वाला एलिमेंट था वो हमने अजान वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पर क़यामत के दिन उनको शिफातुल कुबरा का एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको वो एक आप समझें कि अल्लाह ताला डेजिग्नेशन देगा, और वहाँ पर फिर अल्लाह ताला की परमिशन से वो उम्मत के लिए सिफारिश कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारी छोटी सी हदीस थी। अच्छा, हदीस नंबर 234, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। अम, हाँ जी, ये रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों यानी आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अपने दस्ते मुबारक से इशारा करके फरमाया, पेशानी और नाक पर, यानी इशारा जो पॉइंट आउट किया उन्होंने वो पेशानी और नाक, फोरहेड और नोज पे, और दोनों हाथों और दोनों घुटनों और दोनों कदमों पर। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सो इसमें जो है वो बेसिकली हमें पता चल रहा है सजदे की जो हड्डियां हैं, यानी जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं सजदे के लिए, सजदे के टाइम पे वो 7 हड्डियों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सजदा करना है। और इसकी डिटेल जो है वो हम आगे रूलिंग्स में देख लेते हैं। पहली रूलिंग आपको ये मिलती है इससे कि फोरहेड और नोज दोनों को इन कांटेक्ट होना चाहिए सजदे के दौरान। यानी अगर कोई शख्स इस तरह करता है कि वो उसका सर जो है वो लगा हुआ है जमीन के साथ, लेकिन उसकी नाक उठी हुई है या नाक लगी हुई है और सर उठा हुआ है, तो दोनों केसेस में उसका सजदा इनवैलिड होगा। और हमने ये भी बात की थी कि सजदा जो है वो पिलर है आपके नमाज का। यानी अगर सजदा इनवैलिड होगा तो आपकी वो रकात इनवैलिड हो जाएगी, तो या तो आपको एक्स्ट्रा रकात करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, और अगर आपने उस रकात को मेकअप ना किया तो फिर आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी। लिहाजा फोरहेड और नोज यानी आपका माथा और नाक दोनों इन कांटेक्ट होनी ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ग्लासेस लगा के चश्मा लगाते हैं आई साइड का, वो नमाज के टाइम पे अपना चश्मा उतार के सामने या साइड पे रख लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि विद ग्लासेस ऑब्वियसली आपके लिए सजदे करने में, या तो क्योंकि ग्लासेस बीच में आ जाते हैं तो फोरहेड और नाक दोनों ज़मीन से नहीं इन कांटेक्ट आती। सो लिहाजा ये दोनों का इन कांटेक्ट आना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑब्वियसली हमने 7 को अगर हम काउंट करें तो जो फोरहेड और नोज है वो 1 काउंट होगी। दोनों हाथ जो है, उनकी हथेलियां और उनकी जो फिंगर्स हैं, ये 3 हो गए, 2 2 + 1। इसके अलावा दोनों घुटने आपके 5 हो गए, और प्लस ये कि दोनों पाँव के पंजे, ऑब्वियसली क्योंकि बाकी पाँव तो खड़ा हुआ होता है, तो जो आपका पंजा है और जो फिंगर्स हैं वो इन कांटेक्ट होती हैं दोनों पाँव की ज़मीन पे, ज़मीन के साथ। और जो फिंगर्स हैं आपके हाथों की और जो पाँव की, यानी टोज़ और जो फिंगर्स हैं, वो दोनों पॉइंटिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स किबला। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट समझने वाला है वो ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई चोट लगी हुई है, उसकी घुटने पे, उसकी पाँव पे, उसकी नाक पे या फोरहेड पे बैंडेज बंधी हुई है, अगर किसी का प्लास्टर कुछ हुआ हुआ है, पाँव की अगर उंगली वगैरह में कोई मसला है या बैंडेज कोई इस तरह की है, कोई भी इस किस्म का उज़र है, उस केस में अगर उसका इन कांटेक्ट नहीं आ रहा ज़मीन से तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर इस किस्म की माजूरी या कोई ऐसी लेजिट रीज़न होती है वहाँ पर शरीयत हमें लीनियंसी दे देती है। सो अगर किसी का इस तरह कोई मसला है, फोरहेड पे पट्टी है, तो वो ये परेशान ना हो कि फोरहेड पे पट्टी बंदी है तो अब मेरा फोरहेड तो ज़मीन पे लग नहीं रहा, तो मेरा सजदा कैसे होगा। क्योंकि अल्लाह ताला उसकी नीयत जानता है, और अल्लाह ताला देख रहा है कि उसकी एक लेजिट रीज़न है, एक शरई उज़र है जिसकी वजह से वो उसका फोरहेड या जो भी घुटना वगैरह है वो ज़मीन पे नहीं लग पा रहा। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला की तरफ से आसानी है। थर्ड इसमें हमें पॉइंट ये पता चलता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़, जो हमने पहले भी बात की कि ये 7 में से कोई भी चीज़ अगर आपकी ज़मीन पे नहीं लग रही तो सजदा इनवैलिड होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो जिनको नहीं पता होती ये हदीस, वो क्या करते हैं कि सजदे के टाइम पे कुछ अपना बॉडी को बैलेंस करने के लिए या जो भी मतलब उनको पता नहीं होता आई थिंक, तो वो कभी कभी इस तरह करते हैं कि जो पाँव का पंजा है वो हवा में एक या दोनों उठा लेते हैं।
सजदा करते हुए। तो इन दैट केस क्योंकि बैलेंस हो रहा होता है, या तो वो फोरहेड और अपने नीज के ऊपर हाथों पे बैलेंस कर रहे होते हैं, तो जो पाँव के पंजे हैं वो हवा में होते हैं, बहुत ऊंचे नहीं लेकिन हवा में होते हैं, वो ज़मीन से टकरा नहीं रहे होते। तो अगर उनके पाँव हवा में हैं और ज़मीन से नहीं टकरा रहे, पंजे की बात हो रही है, तो इन दैट केस उनका सजदा जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। फोर्थ हमें रूलिंग जो इसमें पता चलती है वो ये है कि इसमें वही हमने बात की कि अल्लाह ताला आसानी करता है। तो अगर यूजुअली अब तो हमारी मस्जिदों में एसी लगे होते हैं और मार्बल की फ्लोरिंग या कारपेट्स होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर स्टिल कोई भी बंदा ट्रैवल कर रहा है और रोड के साइड पे वो नमाज़ पढ़ रहा है, या कोई ऐसी जगह है फुटपाथ पे नमाज़ पढ़ रहा है, या सहरा में है, किसी ऐसी जगह है जहाँ पर रेत है और जानमाज नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर पाक जगह है तो आप नमाज पढ़ पढ़ सकते हैं वहाँ खड़े होकर जानमाज के बगैर। इन दैट केस अगर ज़मीन पे सजदा करने से गर्मी है और रेत या मिट्टी या वो जगह सीमेंट की है और वो गर्म है और आपको डाउट है कि फोरहेड चिपक जाएगा या नाक जल जाएगी, इन दैट केस आप ये कर सकते हैं कि कोई भी रुमाल या कोई आपका अगर कपड़ा है या दुपट्टा है या कोई चीज़ भी है जो उस जगह पे आप रख के उस पर सजदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि कभी कभी आप जब किसी को ये बताते हैं कि ये आप कपड़ा रख के सजदा कर सकते हैं, तो वो इसको गलत साइड पे ले जाता है। क्योंकि हमें पता है कि शियाओं के केस में वो करबला की मिट्टी जो है उसका एक छोटी सी टिकिया सी उन्होंने बनाई होती है और वो टिकिया रख के उसके ऊपर सजदा करते हैं। तो ये दो अलग बातें हैं, ये आपने इसको, ये सेम बातें नहीं है। यानी आप जो पहली वाली सिचुएशन है उसके अंदर गर्मी से बचने के लिए फोरहेड आपको नुकसान ना हो और स्किन जल ना जाए, इसलिए आप वहाँ कपड़ा रख रहे हैं। आप कपड़े के ऊपर सजदा इंटेंशनली नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने आप को एक हार्म से बचाने के लिए कर रहे हैं। और अगर ज़मीन ठंडी है तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये बहुत ही गर्म हुई हुई है और तवे की तरह गर्म होके आपको डाउट है कि सर जल जाएगा, इन दैट केस आप करते हैं। लेकिन जो शिया हैं वो क्या करते हैं कि वो ये करबला की मिट्टी का छोटी सी टिकिया बना के और उस पर सजदा फॉर द सजदा ताजीम या उसकी मिट्टी के ऊपर सजदा करते हैं। तो वो उनकी अपनी स्टोरीज उन्होंने बनाई हुई है। लिहाजा ये जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल अगेंस्ट इस्लाम है, और हमें कहीं पर भी ऑथेंटिक सुन्नत के अंदर या सहाबा कराम से ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सेल्फ क्रिएटेड चेंजेस हैं जो रिलीजन के अंदर, नमाज के अंदर उन्होंने की हुई हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर सजदा आप तकिया पे कर रहे हैं या मैट्रेस पे कर रहे हैं, या अगर आपका जानमाज जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, कुछ तो सही होते हैं, लाइक थोड़े से दरमियाने, उसके अंदर हल्का सा ही फोम होता है, लेकिन कुछ बहुत ही उन्होंने फ्लफी से बनाए हुए होते हैं। तो इन दैट केस अगर आपका सजदा मैट्रेस पे आप कर रहे हैं, या बहुत सॉफ्ट किस्म का आपका जानमाज है, या आप पिलो पे कर रहे हैं, तो ऐसा सजदा इनवैलिड होगा। उसकी रीज़न ये है कि सजदे के लिए आपका जो माथा है वो ज़मीन पे लगना ज़रूरी है। तो अगर तो आपका जानमाज जो है उसमें थोड़ी सी कॉटन या फोम डला हुआ है और आप अगर उसको प्रेस करते हैं तो यू कैन फील द ग्राउंड। आपको सर जब आप हल्का सा उसको थोड़ा सा जोर करते हैं तो आपको सख्त जो नीचे ज़मीन है वो फील होती है, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप मैट्रेस पे कर रहे हैं तो मैट्रेस के अंदर आपको क्या होता है कि आप जितना जोर सर का लगाते जाएंगे आपका सर और अंदर नीचे ही जाता जाएगा। सो इन दैट केस आपका सजदा इनवैलिड होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7 चीज़ें जो है उनके ऊपर सजदा करना है, यानी वो इन कांटेक्ट आनी ज़मीन पे ज़रूरी है। लिहाजा मैट्रेस पे तकिया के ऊपर सजदा करना या बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट आपका प्रेयर मैट है उसके ऊपर सजदा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपका सर ज़मीन को फील नहीं करेगा, ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसी में अब एक और सवाल ये आ जाता है कि चलें ये तो हमें समझ आ गई कि हमने ज़मीन पे सजदा करना है, लेकिन जो जहाज में ट्रेवल कर रहे होते हैं वो क्या करें, उनके लिए तो ज़मीन बहुत नीचे है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहाज़ तो नहीं थे, लेकिन जब हम मुख्तलिफ फ़िकी रूलिंग्स डिराइव करते हैं एक्सटेंड करके, यानी जो बेसिक असल है, रूट है, उससे जब हम एक्सटेंशंस निकालते हैं रूलिंग्स की, कंटेम्प्रेरी इशूज़ की, तो उसके अंदर ये है कि ऑब्वियसली जो बंदा जहाज़ के अंदर है वो माजूर है, क्योंकि वो जहाज़ से उतर नहीं सकता, वो ज़मीन पर जाके सजदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा उसके लिए जो जहाज़ का फ्लोर है वही ज़मीन समझा जाएगा और वो उसी के ऊपर सजदा करेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने ये बात की थी कि जो ट्रेन पे सफ़र कर रहा है वो अपना किबला टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, फ़र्ज़ नमाज के अंदर भी वो उस अपने किबले को देख के अंदाज़न या बेस्ट जो उसको समझ आ रही है, या जिस वक्त उसने नमाज पढ़नी शुरू किया उस वक्त उसने किबला अपने मोबाइल पे चेक कर लिया, लेकिन क्योंकि ट्रेन डायरेक्शन मूव करती जा रही है और हो सकता है वो सर्कल में मूव करके किसी और डायरेक्शन में, बाय द टाइम जो बंदा है वो अपनी 4 नमाज जो अपनी जो भी फ़र्ज़ है या सुन्नत है, फ़र्ज़ स्पेशली उसके अंदर हमें क्योंकि किबला देखना होता है, वो पढ़ के फारिग हुआ तो ट्रेन मूव कर गई अपनी, यानी उसने अपनी डायरेक्शन, लेट्स अज्यूम कि वो वेस्ट की तरफ जा रही थी तो वो घूम गई, अब नॉर्थ की तरफ जाने लग गई है। सो इन दैट केस क्योंकि उसमें वो कुछ कर नहीं सकता, ही इज़ हेल्पलेस, तो इस केस में शरीयत आपको लीनियंसी दे देती है। लिहाजा जो जहाज़ है उसके अंदर जो जहाज़ का फर्श है वही ग्राउंड समझा जाएगा और उसी के ऊपर सजदा किया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमें रूलिंग जो है वो 6 इससे मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं अब अपनी
235 नंबर हदीस पे। 235 जो हदीस है हमारे पास, 235 वो हमारे पास है इब्ने बुहैना रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाते और सजदा करते तो इस हालत में अपने दोनों बाजू अपने पहलुओं से अलग रखते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगती। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सो इसको इमेजिन कर लें, ये अगेन मुख्तलिफ हम पोस्चर्स डिस्कस करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब नमाज पढ़ते थे तो हमने उनकी मुख्तलिफ पोस्चर्स के, वो रुकू ऐसे करते थे, सजदा ऐसे करते थे, चीज़ें जो जो हैं वो सहाबा कराम बताते जा रहे हैं। तो इसमें हमें ये समझ आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो सजदे के टाइम पे वो जो अपने हाथ थे, और जो हाथ से ज़्यादा जो कोनियाँ थी, बेसिकली आर्म्स थे उनके, कोनियाँ जो हैं वो अपनी बॉडी से दूर रखते थे। पहले हमने एल्बोस को लेके जो एक पहले रूलिंग पड़ी थी वो आपको याद होगी, जब मैंने आपको दो डॉगी की तस्वीरें अटैच की थी जिसमें साथ, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपने फोर आर्म्स हैं वो मना किया गया है कि किसी बीस्ट की तरह, केनाइन की तरह या भेड़िए या कुत्ते की तरह ज़मीन पर नहीं बिछाने। यानी जो एल्बोज हैं वो ज़मीन के साथ इन टच नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहली रूलिंग तो उधर पढ़ी थी। सेकंड रूलिंग जो आज हमें इसके साथ मिल रही है वो ये कि ना सिर्फ ज़मीन पे नहीं बिछाने, बल्कि जो दोनों आर्म्स हैं उनको अपनी बॉडी से दूर रखना है। यानी एक्सटेंड, थोड़ा सा आउटवर्ड एक्सटेंड करके रखना है, क्योंकि सहाबा कराम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शॉल ली होती थी या शॉल ली होगी, जब ये इन्होंने साहबी ने उनको देखा तो वो जब सजदा किया तो उनकी जो शॉल थी वो ऑब्वियसली थोड़ी सी साइड पे हुई। तो जब बाजू आप खोलते हैं तो वो साहबी ये कह रहे हैं कि जब सजदे से उठे तो उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह पड़ी कि जो सजदे से जाते हुए या सजदे से उठते हुए, ऑब्वियसली क्योंकि उठे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले होंगे, सजदे में जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए और फिर जो फॉलोअर है वो बाद में जाता है, तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आर्म्स की वाइटनेस, अंडर आर्म्स की वाइटनेस नजर आई। इससे हमें ये बात समझ आती है कि चाहे औरत हो या मर्द हो, क्योंकि हमें ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, जैसे आपने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उसी तरह नमाज पढ़ें। और इसमें कोई जेंडर की सेग्रीगेशन नहीं है इस हदीस के अंदर। आपको ये नहीं पता चलता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मर्दों को ये बात कर रहे हैं या सिर्फ औरतों को ये बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें जो नमाज है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही पढ़नी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोनियाँ ज़मीन पर बिछाते थे और ना अपने जो बाजू हैं वो जिस्म के साथ लगाते थे। सो लिहाजा ये जो हुक्म है बाजुओं को दूर करना और बाजुओं को हवा में करना, यानी कोनियों को हवा में करना, ये औरत और मर्द दोनों के लिए है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो फिर अच्छे से एक्सटेंड बेशक कर लें, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं जमात में तो फिर चाहे वो खातून पढ़ रही हैं या मर्द पढ़ रहे हैं, तो फिर आपने अपनी कोनियाँ इतनी बाहर नहीं निकालनी कि जो साथ वाला आपके साथ नमाज पढ़ रहा है उसको वो कोनियाँ तंग करें। यानी आपने वो क्योस नहीं क्रिएट करना, लड़ाई नहीं शुरू कर देनी कि कोनियाँ जो है वो एक्सटेंड करने के चक्कर में आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। आपने इतनी ही अपनी कोनियाँ अपनी बॉडी से दूर करनी है जितना दूसरा बंदा जो आपके राइट और लेफ्ट साइड पे है, वो कंफर्टेबल हो। तो ये हमें एक और प्रूफ मिल जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में अपनी कोनियाँ ना तो ज़मीन पे बिछाते थे और ना अपने जिस्म के साथ चिपकाते थे। सो लिहाजा औरतों के केस में, क्योंकि मर्द मर्द तो पढ़ते ही इसी तरह हैं और सजदा करते ही इसी तरह हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में औरतों को हमेशा से ये सिखाया जाता है कि अपने कोनियाँ जो हैं वो जिस्म के साथ समेट के और ज़मीन पे लगा के पढ़नी है। लेकिन हमने ये बात पहले भी की थी और शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि जो चारों इमाम हैं उनमें से चारों में से किसी की भी नमाज एग्जैक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं है, क्योंकि उन सब चारों इमामों के पास सारी अहादीस नहीं पहुंची थी। और बहुत सारी अहादीसें इमाम बुखारी और उनके साथ जो आने वाले दूसरे कंटेम्प्रेरी, जो उनके साथ वाले फ़ी ज़माना उनके साथ वाले जो मुहद्दिसीन थे या उनके आने वाले मुहद्दिसीन उनके बाद वाले, उन्होंने जमा की और फिर उसके ऊपर बहुत सारी नई रूलिंग्स हमें पता चली। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो हदीसें एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो हदीसें एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो हदीसें सारी, जैसे अगर सपोज लेट्स अज्यूम के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम एग्जांपल लेते हैं कि 100 हदीसें अगर नमाज से रिलेटेड थी, तो वो 100 की 100 चारों में से किसी इमाम के पास पूरी नहीं थी। यानी किसी इमाम के पास, चाहे वो इमाम मालिक थे, चाहे इमाम अबू हनीफा थे, चाहे इमाम अहमद इब्न हम्बल थे, इमाम शाफी रहीमुल्लाह अजमाइन थे, इनमें से कोई भी थे, उनमें उनके पास अगर लेट्स अज्यूम के 25-25 सबके पास थी, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि 25-25 सबके पास थी, 100 की 100 सबके पास नहीं थी, या अगर 75 उन चारों के पास थी इन टोटल, तो 25 जो है वो बाद में इमाम बुखारी ने, क्योंकि ये जो चारों इमाम हैं ये सिर्फ अकेले चार इमाम नहीं थे, बहुत सारे और भी इमाम थे जिन्होंने लोगों को फ़िक्ह पढ़ाई, जिनकी रूलिंग्स वो बड़ी अच्छी उनके पास अहादीस थी और वो सिखाते थे, लेकिन ये चार इमाम
जो हैं इनके फिक के जो समझें स्कूल्स हैं या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जो स्कूल्स हैं वो इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ज़्यादा थे और इनके स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स की आगे रूलिंग्स को फॉरवर्ड किया। बहुत सारे इमाम ऐसे थे जो कि मौजूद थे लेकिन उनके स्टूडेंट्स या तो ब्रिलियंट नहीं थे या उनके स्टूडेंट्स ने उनका काम प्रिजर्व नहीं किया, तो उनका जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स थे या जो मज़हब जिसको हम अरबिक में कहते हैं वो विद टाइम डिसॉल्व हो गए, यानी वो ख़त्म हो गए, वो किसी के पास उसकी डिटेल नहीं है। सो इसलिए औरतें और मर्दों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है और औरतें भी सजदे के अंदर अपने बाजू हवा में उठाएंगी और अपने जिस्म से दूर करेंगी। ठीक हो गया। ये हो गई हमारे पास हदीस नंबर 235। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 236 के ऊपर। हदीस नंबर 236 है हमारे पास, ये है जी बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और ये रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो उस वक्त अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिका दो और अपनी कोहनियों को ऊपर उठा लो। अगेन ये आपको मल्टीपल, अब ये सही मुस्लिम की हदीस है तो ये वो सारी हदीसें आपको मिल रही हैं जो कि आप किसी को जब बताने, स्पेशली ख़वातीन की बात हो रही है क्योंकि मर्द तो करते ही इस तरह है, तो ख़वातीन में अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो ये सारी सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह की हदीसें हैं जो आपको बताई जा रही हैं। और इसमें कहीं पर भी आप ये देखें कि ये नहीं कहा गया कि ये हदीस सिर्फ मर्द के लिए है, कहीं पर भी ये बात नहीं हुई। ये तमाम हदीसें औरत और मर्द दोनों पे लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अगर रोज़ा खोलने और बंद करने के बारे में जो हमने अभी ये फजर सादिक फजर काजिब वाली जो चीज़ें पढ़ी थी, उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि ये जो रोज़ा खोलने या नमाज पढ़ने के जो टाइमिंग है ये औरत के अलग है मर्द के अलग है। तो जहाँ पर यूजुअली जो सारी इस्लाम के अहकामात हैं वो जनरली औरत और मर्द पे इबादत के बराबर लागू होते हैं। जहाँ पर कोई डिफरेंस होता है वहाँ स्पेसिफिक हमें हदीस मिल जाती है। जैसे मैंने ये बात की थी कि हर जो हुक्म है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह ताला की तरफ से आया वो ऑटोमेटिकली उम्मत के लिए भी है अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई एविडेंस हो कि ये सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। लिहाजा इसी तरह जब हम इबादत की बात करते हैं तो इबादत के जो तमाम अहकाम हैं वो औरत और मर्द बराबर उन पे लागू होते हैं, उनकी नेकियां सवाब गुनाह सब बराबर हैं औरत और मर्द के। और इसी तरह जो इबादत की टाइमिंग्स हैं वो सेम है औरत और मर्द की। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें, यानी जो चीज़ें मर्द के लिए हराम है रोज़े में वो औरत के लिए भी हराम है रोज़े में, अनटिल अनलेस कि आपको स्पेसिफिक हदीस मिले जहां पर औरत और मर्द का फ़र्क क्लियर कर दिया जाए। जैसे कि नमाज के अंदर हमने सतर जो कंडीशंस वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें ये समझ आ गई थी, जो हमें हदीसें मिली थी जिसमें मर्दों का सतर नमाज के अंदर ढकना वाला एरिया जो है वो फ़र्क है और औरतों का फ़र्क है। अदरवाइज अगर ये हमें हदीस ना मिलती, ये जो सतर वाली हदीसें ना मिलती तो हम ये अज्यूम करते हैं कि औरत और मर्द का सतर भी सेम है, क्योंकि हर चीज़ जो इस्लाम की इबादत हैं ये चीज़ें हैं ये सेम है औरत और मर्द के लिए अनटिल अनलेस कि हमें कोई स्पेसिफिक हदीस मिले जो हमें कहे कि औरत ने इस काम को ऐसे करना है और मर्द ने इस काम को ऐसे करना है। ठीक हो गया। सो इस हदीस का भी अगेन हमें प्रूफ ये मिलता है जो हमने वही बात की थी कि एल्बोज ज़मीन के साथ नहीं टकरानी चाहिए, कुत्ते की तरह, कैनाइन की तरह, बीस्ट की तरह, ये हमने पहले भी बात की है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये बोथ फॉर मेन एंड वुमेन दोनों की बात है। इसमें आप ये चीज़ अपने दिमाग से भी निकाल दें और अगर दूसरों के दिमाग से निकलवा सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी तो निकलवा दें कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हमें कहीं पर भी किसी हदीस के अंदर ये नहीं मिल रहा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से खिताब कर रहे हो और कहीं पर किसी सहाबिया ने खड़े होकर कहा हो कि हम नमाज ऐसे पढ़ते थे। हमें कहीं पर कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि किसी सहाबिया ने कहा हो कि वो नमाज किसी डिफरेंट स्टाइल से पढ़ती थी। ये जो स्टाइल हमें यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में बताया जाता है ये सीधा सीधा 100% आपकी अथेंटिक हदीस के अगेंस्ट जा रहा है। यानी जो चीज़ मना की जा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहे हैं कि कुत्ते की तरह, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात की थी कि मर्द को अगर वो मना कर रहे हैं कुत्ते की तरह ज़मीन पे हाथ ना बिछाओ, तो क्या औरत और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है जो औरत कुत्ते की तरह नमाज पढ़ लेगी? तो ये चीज़ें अपने कोशिश करें कि लोगों को समझाएं। दूसरा ये कि जो आपकी सजदे के हालत में फिंगर्स हैं वो बंद होनी चाहिए, यानी जो हम जब हाथ सर के साथ रखेंगे तो फिंगर्स बंद होनी चाहिए और पॉइंटिंग टुवर्ड्स किबला होनी चाहिए। और प्लस ये कि जो आपके हाथ हैं उनमें कोई प्रिसाइज लेवल नहीं है, एक रफली है, मतलब इंच बाय इंच नहीं आप नाप रहे होते कि मैंने सजदे में अपने हाथ कहाँ रखने हैं, लेकिन नॉर्मली या तो आपके कंधों के लेवल पे होते हैं ज़मीन पर या आपके कानों के या सर के लेवल पे होते हैं। तो ये तीनों पोजीशंस ही एक्सेप्टेबल हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नापें और कितने डिस्टेंस पे होनी है कितनी, एक अंदाजे से नेचुरली आपका हाथ जहाँ पर है वो वहीं पर होगा। ऑब्वियसली आप सर से आगे भी नहीं निकालते और आप सीने के पास भी हाथ नहीं रखते क्योंकि आपका बैलेंस ही खराब हो जाएगा। सो जो कंफर्टेबल है आपके शोल्डर्स के लेवल पे, ईयर्स के लेवल पे या हेड के लेवल पे आप वहाँ पर हाथ सजदे में रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास 236 होगी एंड आई थिंक कि हम एक आधा ही और कर सकते हैं।
237 नंबर जो है वो हदीस हम देख लेते हैं। 237 नंबर हदीस हमारे पास वाइल इब्न हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। और ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में होते तो अपने हाथों की उंगलियां खुली रखते, और जब सजदे में होते तो अपने हाथों की उंगलियां बाहम में ला लिया करते थे। मुस्तदरक अल हाकिम की ये हदीस है, और इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम ये बात इस पे बात कर चुके हैं कि जब आप रुकू में जाएंगे तो रुकू में उंगलियां खुली क्यों होंगी, क्योंकि आपने अपना जो पोस्चर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि ऐसे जैसे घुटनों को पकड़ लिया है। अब घुटनों को पकड़ने वाला पोस्चर यानी जैसे हम बॉल को कैच करने के लिए अपनी फिंगर्स खोल लेते हैं और एक हम अपना एक कप टाइप हाथों की शेप बना लेते हैं, इसी तरह जब आप रुकू में जाते हैं तो आप घुटने को पकड़ लेते हैं और उंगलियां खोल के पकड़ते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके रुकू की पोजीशन में स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी जब आप झुकेंगे तो आपके रुकू के अंदर स्टेबिलिटी होगी और कमर फ्लैट करने में और वो जो पोस्चर मेंटेन करना है उसमें आसानी हो जाएगी। लिहाजा इसलिए रुकू की हालत में घुटनों को पकड़ने का हुक्म है उंगलियां खोल के। और जब आप सजदे में होते हैं तो सजदे में फिर उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां मिला लेते थे और हाथ खोल के, सॉरी उंगलियां खोल के नहीं सजदा करते थे, बल्कि हाथों की उंगलियां किबले की तरफ और बंद होती थी। ठीक हो गया। सो ये भी एक छोटी सी हदीस थी। 38 वाली ये लास्ट हदीस है, क्योंकि 39 नंबर थोड़ी लंबी है तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इंशाल्लाह। 238 हमारे पास हदीस है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार जानों पर बैठकर नमाज अदा फरमाते देखा। निसाई ने इसे रवायत किया और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, चार जानों का मतलब जो क्रॉस लेग्ड इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है, जिसको हम उर्दू में आलती पालती मार के बैठना कहते हैं। सो इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ये वाली हदीस है, ये जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बता रही हैं सिचुएशन जो उन्होंने देखा, ये हुआ ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे और वहां पर उनका घोड़ा थोड़ा सा बिदक गया था और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए थे। तो जब वो गिर गए थे तो उनको टांग में जॉइंट पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो उस टाइम पे, क्योंकि आउट ऑफ लेजिट शरई रीज़न, क्योंकि उनको चोट लगी थी और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस टाइम पे वो बैठ के फिर इस तरह नमाज पढ़ रहे थे, जो उनकी कंफर्टेबल पोजीशन थी उसमें नमाज पढ़ रहे थे। और उसके अंदर फिर ये कि ऑब्वियसली आलती पालती मार के बैठना वैसे तो कंफर्टेबल है। जैसे हम आलती पालती मार के बैठना नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो राइट फुट है वो लेफ्ट थाई के नीचे होता है, और जो मतलब क्रॉस में, बेसिकली फ्रंट में क्रॉस में है कि जो सीधा पाँव है वो लेफ्ट थाई के नीचे होगा और जो उल्टा पाँव है वो राइट थाई के नीचे होगा। सो इस तरह वो बैठ के पढ़ रहे थे। और ऑब्वियसली फिर जब आप सजदा करेंगे तो आपको टांगों को पीछे की तरफ सीधा करना पड़ेगा, और वो भी जितना कंफर्टेबली हो सके। अगर कोई मरीज है या किसी की टांग में मसला है तो वो जितना कंफर्टेबली कर सकता है अल्लाह ताला जानता है उसके लिए, उसी में इंशाल्लाह रिवॉर्ड है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह उन्होंने नमाज पढ़ते देखा था। और नॉर्मली जो है वो हमें पता है कि वॉलेंट्री सलाह जो है, जो हमने पढ़ी थी नफली या सुनते हैं, उसके अंदर बैठ के नमाज पढ़ी जा सकती है, ऑल्दो कि उसमें रिवॉर्ड कट डाउन हो जाता है। लेकिन वॉलेंट्री सलाह जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कैमल पे भी बैठ के पढ़ते थे, जो हमने पीछे हदीस पढ़ी है जब किबले वाली हदीसें पढ़ी थी। सो इसके अंदर हमारे पास लीनियंसी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। और प्लस ये कि जैसे गाड़ी में बैठ के पढ़ने की बात अक्सर पूछी जाती है, तो जो नफली या सुन्नत की सलाह है वो आप गाड़ी के अंदर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़र्ज सलाह जो है उसके अंदर क़याम ज़रूरी है, वो उसका पिलर है, उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी अनटिल अनलेस कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पोजीशन थी, या खुदा ना खास्ता कोई हैंडीकैप है, कोई व्हील चेयर पे है, कोई अपाहिज है, किसी की टांगे ही नहीं है, कोई बेड रिडन है। हमने कल बात की थी कि कोई हॉस्पिटल में है जो खड़ा ही नहीं हो सकता, या इवन डिलीवरी के टाइम पे भी अगर आपका नमाज का टाइम आ गया और अभी आपका ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई और आप नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप लेट के नमाज पढ़ेंगे। सो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली अगेन वही बात कि शरीयत हमारे लिए लीनियंट हो जाती है, और उस टाइम पे क़याम नहीं आप छोड़ सकते हैं, वो पिलर नहीं रहता, क्योंकि शरीयत जो है वो आपको लीनियंसी दे देती है। लेकिन जनरली फ़र्ज नमाज के अंदर क़याम पिलर है, और उसके बगैर नमाज इनवैलिड होगी। इसी तरह अगर जंग का कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर लोगों को या सिपाहियों को, सोल्जर्स को ये खतरा हो कि अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, जो नमाज खौफ भी कहलाती है, जो जंग के अंदर सिखाई गई, इंशाल्लाह वो भी आगे चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर भी ये है कि वो तो ऑब्वियसली जमात के अंदर है कि फिर इस तरह आप दो रोज़ बनाते हैं और एक खड़े होकर रिकात पढ़ेगी, कंप्लीट करेगी, और फिर दूसरी इमामत के अंदर आएगी साथ। वो इंशाल्लाह जब
जब चैप्टर आएगा तो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई अंदर अकेला बंदा भी है, कोई सोल्जर है या कोई नॉर्मल बंदा है, और वो उसको डाउट है कि अगर वो खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा तो वो किसी चीज़ के पीछे छुपा हुआ है, किसी दीवार के पीछे, ओट के पीछे, और दुश्मन उसको देख लेगा और मार देगा, इन दैट केस भी आप फर्ज सलाह, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी पे अगर ये वक्त आए, जैसे फ़लस्तीन में हम देखते हैं, तो इन दैट केस भी अगर आपकी नमाज का टाइम है तो आप छुप के बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। उसके अंदर भी जो शरीयत है वो ईज़ करती है, क्योंकि नमाज हमने ये बात की थी कि किसी हालत में उसको मिस करना जायज़ नहीं है। तो इवन जो डेथ बेड है उस पर भी अगर आपको अपने सेंसेस हैं तो आप, और नमाज का वक्त है तो आप नमाज पढ़ेंगे, अनटिल अनलेस कि अल्लाह ताला रूह निकाल ले, या खुदा ना खास्ता कोई कौमा की हालत में चले जाए, या इस तरह की सिचुएशन हो। ठीक है। सो आई थिंक 238 पे हम क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि 239 नंबर थोड़ी सी लंबी है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अगर अभी अभी हमने शुरू की तो हमारा क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। सो आई थिंक उसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग, टाइम पूरा हो गया, वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।